alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini juga kita kedatangan daripada zuriyah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di samping saya paman kami Sayyid Syarif Muhammad Abu Sa'adat bin Ahmad Al-Kayyali Al-Rifai Al-Husaini dari Madinah Al-Munawwarah, dan juga ada Sayyid Hasan bin Alwi Al-Kab dari Madinah Al-Munawwarah juga. Alhamdulillah, insyaallah menjadi keberkahan buat kita, buat kampung kita, buat Bandung insyaallah. Di beliau ini pertama kali ke Indonesia. Alhamdulillah, kemarin di tempat saya beliau sudah kemarin 8 hari, kemudian ke Jawa, kemudian bila lagi ke Bandung. Alhamdulillah, pagi hari ini beliau tadi jam 8 nyampe tempat ini. Insya Allah para jamaah semua mendapatkan keberkahan daripada Maulid Nabi, daripada para alim ulama, para masyayikh, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa juga kita berselawat serta salam kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana alhamdulillah di setiap tahun kita merayakan daripada Maulid Nabi. Ini membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah di sini jamaahnya selalu full, walaupun kebanyakan ibu-ibu. Berarti alhamdulillah ibu-ibu ini punya hati simpatisan, punya rasa cinta lebih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita ini ditabkan sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya juga ucapkan terima kasih kepada Sohibul Baik Ki Haji Abdurrahman dan juga ayahanda beliau, mertua beliau. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga diberikan keturunan yang soleh-solehah. Alhamdulillah, setelah ini insyaallah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ulama Madinah Al-Munawwarah Sayyid Muhammad Abu Sa'adat Al-Rifai. Insyaallah beliau menerangkan kita fadilah daripada Maulid Nabi, dan juga menerangkan kita sifat-sifat Nabi Muhammad agar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan sebaik-baik solawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat-sahabat beliau dan juga keluarga beliau dan juga ahli bait beliau, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'annya, wahai orang-orang beriman, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. وسبحوه بكرة وأصيلا. Dan bertasbihlah kepadanya di pagi hari dan juga sore hari. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Dialah yang yusolli, yang memberikan rahmat kepada kalian, yaitu untuk mengeluarkan dari kalian daripada kegelapan menuju terang benderang. وكان بالمؤمنين رحيما. Dan sungguhnya Allah terhadap orang mukmin punya kasih sayang. تحيتهم يوم يلقونه سلام. Dan juga nanti di akhirat, ketika kita di surga, kita berjumpa, maka ada akan ucapan tahiyah, yaitu assalam, yaitu assalamualaikum. وأعد لهم أجرا كريما. Dan juga bagi orang-orang mukmin adalah yaitu ganjaran yang mulia. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian berjalan di taman-taman surga maka pertau, maka berhentilah, maka datangilah. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? قال حلق الذكر. Maka Nabi menjawab, yaitu taman surga adalah majlis zikir. فالحمد لله الذي جمعنا على محبة الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada saat ini, yaitu dengan rasa cinta kepada Allah ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. dan juga cinta kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي الكريم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Nabi tersebut, Nabi Muhammad SAW, وجعلنا من أمته. dan menjadikan kita sebagai umatnya, وجعلنا أمة وسطا. dan juga kita dijadikan umat yang wasat. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalian adalah sebaik-baik umat manusia. فما شرفت هذه الأمة إلا بأشرف خلق الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Umat ini bisa mulia karena siapa? Karena mereka mulia karena manusia yang termulia, itu Nabi Muhammad SAW. ونحن اجتمعنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله نتلو كتاب الله تعالى. Alhamdulillah, kita duduk di tempat yang mulia ini, kita mendengarkan daripada firman Allah Ta'ala. ونذكر الله تعالى. Kemudian kita berzikir kepada Allah Ta'ala. ونصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita berselawat kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. ونمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita memuji Nabi Muhammad SAW. ونقرأ سيرته العطرة. Kemudian kita membaca daripada sirah, cerita beliau yang harum. وكذلك جعلنا الله تعالى من أتباعه. Kemudian sehingga Allah menggolongkan kita sebagai pengikutnya, وجعلنا من أمة الإسلام. dan kita dijadikan sebagai umat Islam. فالحمد لله تعالى على ما أكرمنا به. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memuliakan kita karenanya. بالنسبة للذكر يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هو على 3 مراتب. Dan juga disebut mengenai daripada zikir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. فذكر الله تعالى في المرتبة الأولى ذكر باللسان. Kemudian zikir tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zikir dengan lisan. وذكر بالجنان وهو القلب. Kemudian zikir dengan raga, yaitu dengan hati. وذكر بالجوارح وهو العمل. Kemudian zikir dengan tubuh kita, yaitu dengan perbuatan kita. فذكر الله تعالى باللسان هو قول لا إله إلا الله. Yaitu zikir kita dengan lisan, maka zikir dengan lisan yaitu ucapan la ilaha illallah. والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Serta bacaan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. وغير ذلك من التسبيح والتهليل. Kemudian diantaranya yaitu dengan bertasbih dan juga bertahlil. وأما بالنسبة لذكر الجوارح Kemudian yaitu yang kedua, zikir dengan hati, jawarih kita, فهو كثرة الصلاة النافلة. maka yaitu dengan memperbanyak solat sunnah. وصوم النافلة. Kemudian puasa sunnah. وحج بيت الله تعالى. Kemudian berhaji kepada Baitullah Ta'ala. وغير ذلك من أنواع العبادات التي يقوم البدن عليها. Itu dan yang lain-lain, yaitu yang di mana ibadah tersebut yang dilakukan oleh badan kita. وأما ذكر الله تعالى بالجنان وهو أعلى شيء. Kemudian zikir dengan jinan kita, maka itu adalah zikir yang paling tinggi, وهو التفكر في مخلوقات الله. yaitu bertafakur kepada makhluk Allah Ta'ala. وفي ملكوت الله تعالى. Kemudian
bertafakur dengan daripada kekuasaan daripada Allah Ta'ala. وفي صنع الله تعالى فيما خلق. Kemudian kita berpikir yaitu dengan ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. يقول الله تعالى في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menciptakan bumi dan langit, kemudian menciptakan siang dan malam, yaitu agar kalian berpikir orang-orang yang berakal. الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Kemudian yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Kemudian berpikir atas ciptaan yang Allah ciptakan di langit dan bumi. هذا هو ذكر الجنان. Maka ini disebut zikir janan. الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Maka ini disebut zikir jinan, yaitu kita mengingat daripada ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit dan juga ada yang ada di bumi. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين والذاكرات. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berzikir dan juga orang-orang yang selalu berzikir. فذكر الله تعالى من أعلى المراتب التي يوصل العبد إلى الله. Dan juga zikir yang paling tinggi yang menyebabkan orang diangkat derajatnya di sisi Allah. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى في كل أحواله. Yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW berzikir mengingat Allah di setiap waktu beliau. إذا دخل المسجد ذكر الله. Setiap baginda Nabi masuk masjid maka beliau ingat Allah. وإذا خرج من المسجد ذكر الله. Begitu juga ketika beliau keluar masjid maka beliau mengingat Allah. وإذا ركب الدابة ذكر الله. Begitu juga ketika beliau menaiki kendaraan beliau maka beliau mengingat Allah. وفي كل أحواله كان يذكر الله. Maka setiap apa yang dilakukan oleh baginda Nabi maka beliau selalu berzikir mengingat Allah Taala. حتى من أعظم أسباب النصر هو ذكر الله تعالى. Dan juga sebab yang paling utama kita mendapatkan pertolongan Allah yaitu zikir kepada Allah قال Taala. الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran yang kurang lebih maknanya, apabila kalian mendapati daripada musuh kalian orang-orang kufar, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka tetapkanlah zikir kalian kepada Allah, maka insya Allah orang-orang yang jahat, orang-orang kufar akan hilang. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب والذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang laki-laki yang berzikir, begitu juga perempuan yang berzikir yang banyak, maka Allah akan menjanjikan daripada ampunan yang besar bagi mereka. فينبغي علينا أن نذكر الله تعالى في كل أحوالنا. Maka sebaiknya bagi kita untuk kita mengingat Allah di setiap keadaan kita, وفي كل وقت من أوقاتنا. di setiap waktu yang kita punya. وألا نضيع نفسا من أنفاسنا إلا بذكر الله تعالى. Maka tidak ada waktu yang kita, setiap napas yang kita lakukan melainkan kita menyebut nama Allah Ta'ala. يقول أحد الصالحين رحمه الله أو رحمهم الله من لم يعد الرجل أنفاسه أغلى من الكبريت الأحمر فليس هو من الرجال. أي من لم يحاسب نفسه على كل نفس يخرج منه فليس من الرجال. Disebutkan bahwasanya apabila seseorang dia punya waktu
dia masih punya waktu, kemudian dia tidak gunakan waktunya untuk zikir kepada Allah Ta'ala, maka ini bukan orang-orang soleh. فكل نفس فينا يخرج محاسبون عليه. Karena setiap napas yang kita keluarkan ada hisabnya di sisi Allah وإن Ta'ala. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Baik yang kalian lakukan secara terang-terangan, kalian ucapkan terang-terangan atau dalam hati kalian, maka ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa فيجب Ta'ala. علينا أن نعمر أوقاتنا بذكر الله. Maka wajib bagi kita untuk menjaga waktu kita untuk berzikir kepada Allah. وأن نعمر بيوتنا بذكر الله. Dan kita memakmurkan daripada rumah-rumah kita untuk zikir kepada Allah. وأن نعمر أعمالنا بذكر الله. Dan juga kita melakukan pekerjaan kita dengan mengingat Allah. وأن نعمر قلوبنا بذكر الله تعالى. Dan juga kita memakmurkan daripada hati kita untuk berzikir kepada Allah. وليس هناك أعظم بعد ذكر الله إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah zikir kepada Allah melainkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الفرج. Dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintu daripada pembuka daripada segala kesusahan, وهي تشرح الصدور dan menyebabkan melapangkan daripada dada kita, وتيسر الأمور dan juga melapangkan daripada segala masalah kita, وهي سبب لنيل الخيرات dan juga sebab kita untuk mendapatkan daripada akhirat kita, والمسرات dan juga masalah-masalah kita menyebabkan daripada melapangkan daripada masalah-masalah kita, والبركات dan juga menyebabkan keberkahan buat kita, والتجليات dan juga menyebabkan tajalli buat kita, والنفحات. dan juga menjadikan nafahat keuntungan buat kita, وهي سبب لوصول العبد إلى رسول الله. dan juga selawat menyebabkan seseorang bisa sampai kepada Rasulullah SAW, وهي سبب لرضا رسول الله علينا. dan juga selawat sebab Rasulullah ridho kepada kita, وهي سبب لقربنا من رسول الله في الدنيا والآخرة. dan juga selawat sebab mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad di dunia dan juga di akhirat. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: Sebagaimana Nabi SAW bersabda, أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. yaitu orang yang paling dekat duduk denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat kepadaku. وقد قال العلماء رحمهم الله: وأقل الإكثار 300 مرة. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya selawat yang paling minim kita lakukan setiap hari adalah 300 kali. وهي بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Yaitu dengan ucapan selawat dengan sighah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. ويستحسن أن تكون 500 مرة. Dan lebih baik lagi kalau kalian bisa mencapai 500 kali setiap hari. فقد قال العلماء: من داوم عليها أي 500 مرة فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. Dan disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang setiap hari membaca 500 selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW setiap harinya, maka insya Allah dia akan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. فكما أوصى مشايخنا إن شاء الله نجيزكم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم بشرط أن يكون هناك المداومة يوميا لكي يكون فائدة. Dan juga beliau akan memberikan wasiat daripada guru-guru beliau, di mana ada suatu ijazah, itu selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari minimal 300 kali, dan juga diniatkan dalam hati kita untuk kita lazimkan, untuk kita baca setiap hari gak kurang dari 300 kali. بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. Dengan sighah yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, bareng-bareng. وكذلك تجيزون أولادكم وكل من تحبون. Kalian juga boleh mengijazahkan kepada anak-anak kalian dan juga orang-orang yang layak bagi kalian. وسورة ياسين كل يوم. Kemudian membaca surat Yasin setiap hari. فقد كان الأولياء والصالحون يوصون تلاميذهم ومريديهم بهذه السورة
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بهذا العدد. Dan juga disebutkan bahwa para masyayikh, para ulama, para aulia mewasiatkan kepada murid-muridnya untuk membaca surat Yasin setiap hari 1 kali dan juga sholawat 300 kali. فنحن نجيزهم بشرط المداومة والثبات. Saya akan mengijazahkan kepada kalian, tapi kalian harus dengan syarat kalian harus membacanya setiap hari, yaitu sholawat 300 kali. Siap nggak? هل أنتم جاهزون؟ Kalian siap? قبلنا الإجازة. Bilang qabilna ijazah. اللهم صل على سيدنا محمد. وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. فهذه صيغة خفيفة لا يأخذ من الوقت إلا قليل. Ini sigoh yang sangat pendek, enggak banyak ngambil waktu kita. Jadi kita walaupun santai kita bisa baca sholawat dengan sigoh tersebut, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. وخاصة نحن في هذا الزمان Khusus kita apalagi yang hidup di zaman ini, يكون هناك مشاغل ويكون هناك أعمال لا يستطيع الإنسان أن يقوم بأوراد كثيرة. yang dimana orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, kadang nggak bisa banyak zikir. Maka beliau ijazahkan zikir ini, sholawat ini pendek, kita baca setiap hari 300 kali. وكذلك يعني نوصيكم إن شاء الله أن يكون هناك لديكم وقت كل أسبوع تجلسون فيه بينكم وبين ربكم. Dan juga beliau mengisahkan kepada kalian, wasiatkan kepada kalian, kalian harus punya waktu yang khusus setiap minggu. كما كان مشايخنا رحمهم الله يفعلون ذلك. Punya waktu yang setiap minggu dikhususkan untuk ibadah. Full ibadah yaitu punya waktu yang dimaksud bagaimana yang dilakukan oleh para masyayikh, itu punya waktu ibadah yang dalam 1 minggu itu ada waktu khusus, yaitu antara kita dengan Allah SWT. في الوقت الذي يحبه. Terserah mau waktu yang paling kalian senengin hari apa, kata. فمنهم من يقوم قبل السحر بساعة. ومنهم من يقوم قبل الفجر بساعة. Ada juga yang bisa kita lakukan setiap yang bagi yang senang mungkin sebelum bangun subuh, yaitu 1 jam sebelum bangun subuh. ومنهم من يكون يوم الجمعة في آخر ساعة. Atau bisa jadi di malam Jumat, di akhir sore Jumat juga. فهي ساعة الاستجابة. Karena sore Jumat itulah waktu yang mustajab. فلنحرص على ذلك أن يكون لنا ساعة بيننا وبين ربنا نخلو فيها مع الله. Kita harus punya waktu antara kita dengan Tuhan, yaitu mungkin minimal sore Jumat kita punya waktu khusus untuk berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. نستغفر فيها ربنا. Kita beristighfar kepada Tuhan kita. ونشكو فيها همومنا إلى الله عز وجل. Kemudian kita mengadukan segala kesusahan kita, segala masalah kita kepada Allah SWT. ونتوسل لرسول الله إلى الله. Kemudian kita bertawasul dengan Rasulullah kepada Allah SWT. فهكذا ينبغي علينا إن شاء الله أن نكون كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، Amin. وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا طيبا مباركا معصوما. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، واحفظنا وأكرمنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إننا قد حضرنا مولد هذا المولد المبارك، مولد نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تردنا خائبين. اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم لا تقطعنا عن رسول الله، اللهم اجمعنا برسول الله، اللهم عطف علينا قلب سيدنا رسول الله، اللهم اجعلنا في نظر رسول الله، اللهم اجعلنا من رفقائه في الجنة، اللهم أكرمنا بشفاعته في الدنيا والآخرة،
اللهم اجعلنا في أعتابه من المتأدبين وبسنته من العاملين. اللهم واجعلنا من الذين يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من الآمنين من المطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أبعد عنا كل كيد وكل بغي وكل سوء. اللهم أبعد عنا السحرة والمشعوذين والدجالين. اللهم اجعلنا في حسنك الحصين يا رب العالمين، واجعلنا على الأوراد من التالين والذاكرين، واجعلنا لقرآنك يا رب دائما نقرأه في كل وقت وحين، واجعلنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما من الذين يقرؤون الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء. اللهم احفظ بلاد أندونيسيا من كل سوء. اللهم أدم الأمن والأمان في ربوعها. اللهم واجمع شملها على ما يرضيك، واجعلهم يا رب متحدين متصلين. اللهم لا تفرق أبدا بين المسلمين أجمعين. اللهم احفظ هذا المكان وصاحبه. اللهم اجعل اللهم وأكرم أخينا الحاج إبراهيم حاج عبد الرحمن. اللهم أكرمه بكرم من عندك. اللهم احفظه في أهله وماله وولده. اللهم مدنا وإياه بمدد رسول الله. اللهم عطف علينا وعليه قلب سيدنا رسول الله. اللهم وعطف علينا وعلى قلب أولادنا وإخواننا قلب سيدنا رسول الله. اللهم وأكرم أخينا الحاج الشيخ عبد الخبير حسن بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم مدنا وإياه بمدد رسول الله. اللهم انفع به البلاد والعباد، وانفع به أهل هذه المنطقة وأهل هذه البلدة يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم أكرمنا واستجب دعاءنا. آمين 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 يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nusuk, mau diterangkan deh lah. Kuma contohnya, lisan mecariosan ucapan ya. Upami awak, dikir awak, awak orang ibadah. Atau hati, pertama komo dikir paling saya ya. Abdul Zikri, Adikul Khofi, wa Abdul Rizki, Mayakfi ya hadisnya. Nah, bapak-bapak ibu-ibu saya namihan sakedik. Ya, tong lireng dikir. Sing jantan ahli dikir. Kamari ayah khusus acara hataman manakiban TKN Bariko Qadian Naksabandia. Ayah wakil talqin di Suryalaya. Terus ayah anu talqin dikir. Cung nutos talqin dikir. Cung, ngaco. Nah, seseuna dacan talqin dikir. Punten bapak ibu-ibu sadayana, urang kedah gaduh silsilah, kedah gaduh sana. Nya dina dikir urang, man lam yakun syaikhun fi dzikrihi fasyaitonu syaikhuhu. Nah, ieu dikhawatirkeun upami urang teu gaduh guru dina dzikir ke setan guru. Kalau tidak salah ini makalah dari Imam Abu Yazid Al-Bustami ya. Nah, ada guru orang bisa setan, maka orang kadang ngagurukeun dzikir. Ya, karena ibu-ibu, bani ngagurukeun dzikir. Lebat tarekat lias. Lebat tarekat itu kalau orang mah masih tabaruk, bukan suluk. Kalau suluk itu berat. Ya. Ya, bapak-bapak ibu-ibu dangukeun. Suluk tarekat itu berat. Ya. Kedah jalmi anu tos laras-laras mampu takhalli ya ngosongkeun dirina tina dosa-dosa sareng tahalli mapesan dirina ku pirang-pirang ibadah. Nah, kayak tadi tuna gajali ya. Apa
Ieu hiji wae kasauran al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi radhiyallahu an teu sah suluk torekatna hiji jalma anu masih keneh ngarasa leuwih bersih leuwih suci tibatan anjing buduk. Coba bayangkeun ya, anjing buduk itu najis boga lagoh coba hina, tapi lamun urang masih keneh boga rasa leuwih bersih leuwih suci tina anjing buduk, torekatna sulukna itu batal. Jadi artinya naon? Artinya untuk melakukan toreka urang ke dalam selana jangan yang kos ngaraos pangdosana sadunya saep dosa sadaya nu abdi teu aya sekali oge kabatur nganggap rendah nganggap hina nganggap kotor komo kabatur teh neraka setan kaos apal we kapling di neraka nya kaos nu mimini wae di neraka. Nah teu kenging jalmi anu ahli zikir mah ahli thariqah mah selalu menganggap mulia kepada makhluk tonggorok apa pada jelema kasato wae anu tadi najis muga lagoh tetep ngarasa lebih mulia tantes teh ngompanyanteung nya. Terakhir buah tina zikir Imam Ibnu Malik dina Alfiyah nyaurkeun farfa bi dhammin wa siban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur. Dzikrullahi dzikir ka Allah lamun urang dilakukeun teu liran-liran abdahu ka hambana Allah ya ka urang yasur bakal ngabungahkeun. Hoyong urang bungah salamana hoyong nuju gaduh artos bungah nuju bokek nuju suami damel nuju teu damel ge bungah ya, jadi selalu bunga hoyong gitu tuh hoyong teh kunci na zikir ka Allah tong liran-liran so ya orang tahu liran-liran zikir ka Allah berbagai persoalan berbagai masalah berbagai urusan oke insyaallah bakal dihadapi kalayan bunga kalayan Allah bakal maparinan makhraj solusi jalan keluar terbaik. Mudah-mudahan anu sumping ka dieu sadayana bilusus saibul baik keluarga sadayana anu nuju gaduh urusan sing digampilkeun urusanana sing beres-beres urusanana kaperyogian-kaperyogianana sing dicumponan ku Allah doa-doana diijabah ku Allah kahoyongna cita-citana sing kahonta dikabul ku Allah panjang umur sadayana sehat walafiat jasmani rohani sadayana agen milik rezeki sadayana getol ibadah sadayana bagja mulia selamat sadayana dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin. Tah kitu bapak ibu sadayana paling penting ngaliung di dieu ngaleuleuskeun hate ya hate urang leuleus teh rasakeun upami urang nuju ngaliung kieu zikir marhaba nyebat-nyebat dengan Allah nyebat dengan Rasulullah aya raketei hate urang aya leuleus hate urang sedih omon dugikeun ka ngecrak cisota berarti leuleus hate tah. Tapi upami sabalikna kalah kaluar lieu kalah ka naon kitu upami teh mah surah sedih sorangan atawa kalah ka ngobrol haharewasan punten berarti eta hatena bermasalah eta punten omongan ngadengilikan tiung batu gitu nya. Nah itu berarti hatena bermasalah eta wikeun kana diri urang sok upami tadi karaosna ketika marhaba urang ya Allah asa kumaha asa emot kana maut emot ka alam kubur emot akhirat insyaallah pada hati urang lulus. Allahumma amin ya rabbal alamin.